अविश्वास वातावरण क्रिएट करागला जो एति घटना घटला तो तापर से विहित पदक्षेप ने माननीय मुख्यमंत्री माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्टांड सब क्लीयर से सब आप देखिए गत 5टी कार्यक्रम माध्यम अनेक चर्च हो मस्जिद हो अनेक पैसा दि जाए तो विधायक हिसाब से अनेक पैसा भी दी तेणु सब संख्यालघु को आखि रखिकी माननीय नवीन पट्टनायक सुशासन देते व्यतिक्रम हबार ना आम स्टार्ट प्रथम क्लीयर जे आम वाकफ बोली जो विरोध कर तो दिमत हबार ना वरिष्ठ माने आज जाय श्रृंखला रे किंतु एबे तांग मनरे खेल प्रकार रहउछि जे जा पई दलर पराजय ग्रहण कला से बाह्य शक्ति को हम केमति बाहर करिबो नवीन को जो क्षति पहुंचुछि ताको हम अटकेइबो से जिंस को हम केमति देखुछन प्रकृति रे से होछि ये परा वरिष्ठ माने कहउछन जेतले मु कनिष्ठ वरिष्ठ कथा पर केमिति कहिबि नै आपन पूर्वतन विधायक हिसाब रे दामराज को कोई हिसाब कोन के दामराज को कोई हिसाब वरिष्ठ से कथा नै मोर गुटे कथा आपन कहया कथा नवीन पट्टनायक हम सर्वमान्य नेता वरिष्ठ माने हो तो कनिष्ठ समस्ते एक स्वर से गोटे कथा कहते तो नवीन पट्टनायक किए क्षति पहुंचे निश्चित भाव में समस्त स्वर उत्तोलन करेंगे है कथा तो स्वाभाविक नवीन पट्टनायक सुदृढ़ रही से कामना कर समस्त कर कथा जदि किसी आशा आशंका भितर समस्त अच्छा भी निश्चित भाव में तार जबरिका पड़ो एवं जेमती जो रूप में नवीन पट्टनायक देखा वरिष्ठ कनिष्ठ समाज चाहते साधारण आबाल बुद्ध बनिता समस्ते से नवीन पट्टनायक को आगामी दिन आपण देखिए कथा आज्ञा आपण देखिए देवाशीष सामुद्राय प्रभात त्रिपाठी आंकु जेमती दल भीतर किछि जो सांसद होंतु किबा नुआ नुआ निर्वाचन जितन नथिला लोक आसी काउंटर करछंती तांको कर्मी माने कहउछंती एते वर्ष नेता मानकु आसिकरी नुआ लोक काउंटर करबा के ग्रहण योग्य होनी दल कथा नवीन पट्टनायक बुझिबे से तांको डाके आलोचना करंतु एमाने आसी काउंटर करबा सोशल मीडिया लिखिबा के ग्रहण योग्य होनी ठीक कथा जा कहउछंती ठीक कथा जहाँ कह तो आपको अतीतर बैठे कही विषय आभ्यंतरीण दल जहाँ जहाँ मन भर असंतोष अच्छी क्या विरोध कर माननीय सभापति जनातु कि दल इंटरनल फोरम से कथा पकातु गणमाध्यम आगे विवृत्ति देवाटा उचित हो चाहे कथा स्वाधीन समस्ते जी जहाँ कह कथा कहते किंतु आउ से किसी हेनी ये कथा आप जानते आउ किए कह ना प्रभात त्रिपाठी क्षोभ प्रकाश कले मंदुक कले पुओ विधायक अच्छा दुख लगुच आप स्टेज आसी तो ये गोटे परंपरा खराब होनी प्रभात त्रिपाठी एत वर्ष है दल थे काउंटर करवा पुरा केस को नहीं खोलचाड़ी करवा लेलिन महादी भाई लोक प्रेस मिट करके चैलेंज करवा देखुं तो कौन कहे आपण मैंने सब देखुं बुझुं मोटर कहीं शुणे ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ରତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅତୀବ ଦୁଃଖଦାୟକ କଣ କରିପାରିବେ ଅତି ପାଖରୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ତେଣୁ ବଡ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାପରେ ଆମର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ଅତୀବ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କିନ୍ତୁ लोक मान भल पाया नवीन पट्टनायक जो रूप देखा चाहती से रूप में आगामी दिन देखिए निश्चित भाव देखिए है कथा ये छोट मोट चलती दल भितर आगामी दिन दूरीभूत हम जहाँ असंतोष ताकू सी भी प्रशमित हम सबकि चलो ठीक ठाक आशा प्रभु जगन्नाथ सब ठीक करेंगे और निश्चित भाव आगामी दिन ठीक ठाक चलिए आमे तो नवीन पट्टनायक को जहाँ कहूँ दल हित कहूँ आम दल अहित नथिलु आज पर्यटन दल हित काम करते कहूँ दल हित तो से कथा पांड्यान आस कहीं कहना मुझे दल ना मत प्रणा न जाऊ पांड्यान कहते कम सरीगला पांड्यान को लेकर ऑब्जेक्शन रुहत ना पांड्यान नवीन पट्टनायक आसी कहते कर्मी मानने दुख दूसरी नेता भी दुख दूसरी ठीक अच्छे हुए तो आपण जहाँ कहते आगामी दिन तो हो पारे जहाँ वरिष्ठ भावुं जोटा आप कहते पांड्यान आगू आस कहे कौन करेंगे हुए तो आगू आस कहीपर आगामी दिन किए जानी उचित ना उचित अच्छी मुझे कहबी कि जहाँ भावुं आगामी दिन अनेक किसी घटना घटी पारे माननीय सभापति जो जहाँ कही सारी तो मोर किसी कहबार ना अच्छा तर कहवा कथा केते संतुष्ट केते असंतुष्ट से बाबद मोर किसी कहबार ना कि आगामी दिन किसी न हो आप केमी जानले ता भी किए बाहर आसी कौन कहीपर निजर प्रेजेंट जहाँ सब
ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହିପାରନ୍ତି, ସବୁ ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ। ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ଏବେଠୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ବି ସେ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ସାହୁ ବି କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ କଥାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ଦଳ ତରଫରୁ? ବିଜେଡି ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ନିରାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କର୍ମୀ ଚାହୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନେତା, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଗ୍ରହଣ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନେତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅତୀତରେ କହିଛି, ଆଜି ବୋଧେ କହୁଛି, ଏ ପାର୍ଟିରୁ ଯଦି କିଛି ବାହାରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବାହାରିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବାହାରିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତା ଛଡା ପାର୍ଟିରୁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ବାହାରିବନି। ବାକି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା, ଅନ୍ୟ କଥା, ସେ ବାବଦରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବି, ତା ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଦିନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଲେ ପିକ୍ଚର ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏକାଠି, ତାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଭୁଲ ମେସେଜ ଯାଉନି? ମୁଁ କିପରି ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ବଡ କଥା ହଉଛି ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ମୋର ଉଚିତ ନୁହଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ନ ଲାଗୁଛି ସେଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦଳଗତ କଥା ଏବଂ ଦଳ ବାବଦରେ କଥା ଏବଂ ଦଳର ମୁଁ କନିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ନୁହଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି, ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ, ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ, ହେଲା କଥା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ହେଇଛି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ମାନେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାର ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ସେଟା ଟିକେ କର୍ମୀକୁ ନିରାଶ କରୁଛି, ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଭୁଲ କଲେ ଆକ୍ସନ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଏ। ଅତୀତରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଏବେ କଣ ହଉଛି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସରକାର ନାହୁଁ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ବଦଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଛି, ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି, ତେଣୁ କିଛି ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛି, ହବ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।